ከተማ መኾኒ ሓያለ ተቃውሞ ሰልፊ ሕዚ ይካየደሎም። ኣብ ትግራይ ምርመራ ዲኤንኤ ከም ዝተጀመረ ተፈሊጡሎም። ብወዲ ጀነራል ገብረስላሴ በላይ ዝተቀተለት ንእስቲ ዘውዱ ሃብቱም ብሰንኪ ናይቲ ጀነራል ጽዕንቶ ክሳብ ሎሚ ፍትሒ ክትረክብ ከም ዘይከኣለት ተፈሊጡሎም። መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ እዋናት ኣሲርዎም ዝነበረ 78 ተወለድቲ ብሄረ ትግራይ ዝኾኑ ሎሚ ናብ ከተማ ራማ ከም ዝኣተው ተፈሊጡሎም። ዜጋታት ዝበልዕዎ ሲኖም ሓካይም ጠሚና ኢሎም ናብ ገደናታት ኣብ ዝወፅሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሰማይ አዲስ አበባ ናይ ድሮናት ኤርሻው ምርኢት ይገብር ምህላው ንብዙሓት መዘራረቢ ኮይኑሎም። ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓደ ሽመት ሂቦም ኣለዉ። ናይ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ዜናና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትከታተሉ ንዕድም። ሕዚ ሓያለ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ከተማ መኾኒ ይካየደሎም። ህዝቢ ራያ ኣያም በሎ ይብለሎም። ኣየምታ ንሰላም፣ ኣየምታ ንሓድነት፣ ኣየምታ ንሓበራዊ ምዕባለ ትግራዋይነት ይስዕር ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ ድምፁ እናስመዐ ይርከብ። ሓበሬታ ብደቂ ጀነራል ገብረስላሴ በላይ ዝተቀተለት ንእስቲ ብሰንኪ ናይቲ ጀነራል ጽዕንቶ ፍትሒ ክትረክብ ከም ዘይከኣለት ተፈሊጡሎም። ጉዳይ ምርመራ ቅትለት ዘውዱ ሃብቱ ዝርኢ ዘሎ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለም ትማል ዕለት 8 ጉንበት 2017 ዓ.ም ብቅትለት ዘውዱ ዝተኸሰሱ ክልተ ተኸሰስቲ እኹል መርትዖ ተረኺቦም ጥፋተኛታት ተባሂሎም ዝቀረቡ እንትኾኑ ዓቃቢ ሕጊ ቅፅዓት ሓሳብ ክቐርብ ምስ ጀመረ ተኸሰስትን ወላዲቶምን መጋባእያ ብምርባሾም ምክንያት መጋባእያ ተቋሪጹ ተለዋጢ ቆፀሮ ድማ ንዕለት 18 ጉንበት 2017 ዓ.ም ተዋሂብሎም። ንእስቲ ዘውዱ ሃብቱ ብደቂ ጀነራል ገብረስላሴ በላይ ዝተቀተለት እንትኸውን ጀነራል ገብረስላሴ በላይ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ትግራይ ኮይኑ ዝመርሐ ሰብ ብምዃኑ ወዱን ናይ ሰበይቲ ሓውን ዝኾኑ ክልተ መናእሰይ ናይ ጀነራል ገብረስላሴ በላይ መኪና እናሓዙ ኣብ ከተማ መቐለም ብርክት ዝበሉ ወንጀላት ተፈጺሞም እዮም። ፍላይ ወዲ ጀነራል ገብረስላሴ ዝኾነ ዳንኤል ገብረስላሴ ዝተባሃለ መንእሰይ ቅድሚ ሕዚ ብናይ ኣቦኡ መኪና ሓንቲ ንእስቲ ቀቲሉ ኣቦኡ ጀነራል ገብረስላሴ 400,000 ብር ንስድራ መዋቲ ተኸፊሉ ካብ እስር ከፍትሖ ኪኢሉ እዩ። እቲ ዳንኤል ገብረስላሴ ዝተባሃለ ወዲ ጀነራል ገብረስላሴ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ ንእስቲ ዘውዱ ሃብቱ ግፍዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ማእከለ ገደና ዝቀተላ ኮይኑ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ገበነኛ ፍርዲ ከይህብ ድማ ኣቦኡ ጀነራል ገብረስላሴ በላይ ዝተፈላለዩ ጽዕንቶታት እናገበረ ጸኒሑ እዩ። ትማሊ ድማ እቶም ወንጀለኛታት ፍርዶም ኣብ ዝረኽብሉ መዓልቲ ስድራቶም ገበነኛታት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ራብሻ ብምፍጣሮም ቤት ፍርዲ ግዘ ቆፀሮ ከም ዝለወጠ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም።
بخالة سناي زينا دما منجس يرترا باستفلالي مخنيات أب هاجرو توليدهم زعابيون كاب تجراي زخدون نوي حوانات أسيروهم زنبرة سبعان شمونتن تولتي بهرة تجراي لومينا بكتمارا ما خمزاتو تفلت اللوم لعلي سبعان شمونت خونو تجارو بمنجس يرترا استلاقون تخونم كواتهم دما اتوم سبعان سلستن دق سواتيوم اتن حاموشة دما دق انستيو كم زخونان تمالي علت شمونتو قنبت كلتشن عصر شوعاتن عام تمرت نبعدهم بمرباب بيلوم نابا كتمارا ما خمزاتو تفلت اللوم عبد تجراي مرمرة DNA كم استجمرة تفليت اللوم مرمرة DNA زجبروا المأخل عبد تجراي كم سخفتن مت مأخل مرمر عب إنستيتوت مرمرة عنا تجراي تخفيت اللوم عبدنا مأخل مرمرة DNA بزيم هلاو بسحات عاداتن بسحات تزاوعوا فردتاتن بسحات محبرة وقلولواتن بسحات حرقاناتن حالفهم يوم وقع مرمرة DNA بزيم هلاو بسحات حقتات تعافينهم بسحات حاسوتات دما حق خوينو متعرفهم يوم بمتحوار ኢንስቲትዩት ምርመራ ጥዕና ትግራይ ቢሮ ጥዕና ትግራይን ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያን ሚኒስተር ጥዕና ግሎባል ፈንድን ዝተሰርሐ ማእከል መመርመርን መጽናዕትን ዲኤንኤ ስነ ህይወታዊ መረዳእታን ስራሕ ንምጅማር ዘድልዩ ናውቲ ዝሰልጠን ሓይል ሰብ ተማሊኡ ተማሊ 8 ጉንበት 2017 ዓም ተምረት ብዕሊ ተመሪቑሉ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርመራ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሓይሎም ካሕሳይ እዚ ማእከል ጂኖሚክስን ባዮ ኢንፎርሜቲክስን ዝማዕበለ ሃገራት እናተጠቀማሉ ዝርከብ መሳርሒ ላቦራቶሪ እዩ ኣብ ትግራይ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሕማማት ብዝተረጋገ መንገዲ ንምጽናዕን ንምምርማርን ዝውዕሉ ከም ዝኾነ ዝተዛረቡ ዶክተር ሓይሎም እዚ ድማ ኣብ ጥዕናን ምዝማነ ትምህርትን ሕርሻን ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ረዲኦም ኣብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ቶሎራ ካብ አዲስ አበባ ብቀጥታ መስመር ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ድማ ነዚ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዝወሰድዎ ምልዕዓለ ስራሕ ብምስጋን እዚ ዘመናዊ መሳርሒ ኣብ ጥዕና ርኡይ ለውጢ ዘምጽእ ኢሎም ንቐጻሊ ድማ ንሓንጸጽቲ ፖሊስ ዘእምንን ሓቃዊ ሓበሬታ ብምቕራብ ፖሊስ ጥዕና ክነዘምን ይግባእ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ እቲ ማእከል ኣብ ቀረባ እዋን ስርሑ ከም ዝጅምርን ኣብ ሕብረተሰብና ዘጋጥሙ ጸገማት ጥዕና ብቕልጣፈን ጽሬትን ምርመራን ብምክያድ ጸገመ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹሎም بخالع حبريت عدمه مرئيت سوال بونفرتي هو عد سوات خايجلهم زيقاتات بلعو وسينهم حقايمة أمين عيلهم نابي قدناتات هوزوت اللوان من قصي عاب سماع عد سوا نايدرونات إرشو مرئيت تيقبر محلاو من بزحات مزرارة بخوين اللهم تأتي سماع المشاس سراعي درون بملو عاب چاينا استمرتن كابيي استخاري كام زخونن نات مرئيت زرعي سومي عدمه كابت تكال زمت خام زخون تفليجيهم نزي كراي درون دمه بمليون زغطار غنزابت خفي اليوم أبز حسات زيقاتات أبز تأميلون كم زعينة مرئيت مغرب بزحات مزراربي خوين اللوم أهون أفريقيا AI Summit أديس أبابا ላይ ይካሄዳል سراويت مكلخال إثيوبيا ناب تجراي نمتاو أب مدلاو خم زركاب يحبر اللهم دوات إثيوبيا إيرتران نمحلاو سراويت مكلخال إثيوبيا ناب تجراي نمتاو أب مدلاو خم زركاب يحبر اللهم قدم كبل بريزيدانت جيزاو محدار تجراي جنرال تادس وردم سراويت مكلخال إثيوبيا ناب كلل تجراياتو دوات إثيوبيا كحلو أب تنشو مونتنت بتات بفيرمو أرغاغيتيوم بريزيدانت ليتنال جنرال تادس ورده نميجر جنرال غبرهانا غبرديلام كوميشنر كوميشن بوليس تግራይ ገይሩ ሸይሙሎም ሜጀር ጀነራል ገብረዴላ ኣብ መጀመርያ ሰዓታት ናብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተጸንበረ ኮይኑ ካብ ተራ ተጋዳላይ ክሳብ ሜጀር ጀነራል ዝበጽሐን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እጃሙ ዝተጻወተ ተጋዳላዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ጥፋት ፕሮጀክት ነዲፉ ኩናት ምስተውልዐውን ተጋዳላይ ገብረዴላ ምስ ብጾቱ ምርኩስ ሒዙ ዳግም ታሪክ ካብ ዝፈጸሙ ጀጋኑ ሓደ እዩ ተጋዳላይ ገብረዴላ ኣብ ምክልኻለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓላፊ ዋና መምርሒ ወታደራዊ ስልያ ኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ዘገልገለ ኮይኑ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ድማ መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘምጽእ ትጽቢት ይግበረሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኮይኑ ከገልግል ጸንሐ ተጋዳላይ ሃፍቱ ሚካኤል ድማ ኣመኻሪ ሰላምን ጸጥታን ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኮይኑ ተሸይሙሎም
ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ደኣማት ሚድያ ሎም ዝተዳለው ሓደሽና ገደስትን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅል ሒዝናልኩም እንመጽእ ሓበሬታ ንኽበጽሐኩም ድማ ሚድያና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም